Ano ba nangyari sa kilay ko? Papansin ka naman. Hi, Kim. Wala man nangyari. Balik ka na, miss. Hi, DJ Bambi. Bombay. Bambi ang puto. Hi, Chan. Hindi ko nakita yung age. Sorry. Balik ka na, miss. Smile ka. Hi, Dot. Hi, Huzan. At hindi ko hahayaan na. Hi, Louie. Hi, Makoy. Pinagtitipan mo ba ako ba? Hi, Albert. Nantitrip ka ba, be? Kupal mo. Hi, Hi, Bochoy. Hindi ko hahayaan na. Hi, Kill. Hi, Bochoy. Red Tube Uncle. Uy, ang lala niya, no? Hi, Mr. Gray. Puro ka hi. Anong pakialam mo? Ay, alam ka. Mas ko dito. Handa ka sa akin. Pansin ka. Ay, gusto mo sabihin ko, di ko na kayo batiin. Mananahimik ako. Hi, Elu. Paano ko stay? Sabi niya, puro daw ako hi. Hi, Casey Boom. Pastok. Anong pastok? Casey Boom. Casey Boom. Hi. RedTube Angka. Ano delikado ha? Bakit? Hi, Butch. Bakit delikado? Di gambi. Yung mga papansin lang yung mga kinikik ko dito. Nice. Sa nice ako, nice. Bakit? Baka alam mo. Kinabahan ako. May baliw hindi. Hi, Sanjay. Hi, Cobra. Tapos, bastos ka be. Bastos ka be. Hi, Iday. Thank you, Johnson. Ayoko sa mga kupal na bastos. Ano, sige. Isa pang ganyan-ganyan mo ah. Makikita. Hi, goat. Ayaw mo sa ano? La, thank you. Thank you, Johnson. Hi, CCLX. Thank you po. Hi, Tomas. Hi, NC. Hi, Becky. Thank you, Johnson. Grabe ka na. Hi, AJ. Hi, Lord Zero. Hello. 5 star. Ay, 5 star. 1 star na ako. Thank you po. Sorry ka. Hi, Giant Slayer. Hi, Kill. Hi, Pepit. Hi, Miracle. Hi, Brando. Hi, Echo. Hi, John here. Christ, na. Hi, Supremo. Oh, thank you, Johnson. Siyempre lang. Hindi ba simple lang?
Ano ba, be? Naggugulo ka? Hi, Toto. Charot. Mababigla kayo. Hi, XN. Hi, Wolfie. XM645. Wala, be. Laki. Sige. Sige, be. Hi, ano yan? UCC. Hi, Dad. Ngayon lang ulit nagkita. Pawansin. Magpa? Magpaano? Hi, Oscar. Good to last drop. Good to the last drop. Hi, last drop. Hi, Crash. Hi, Yan. Yan Harar. Sana nga. Hi, JJ. Hi, Biscuit. May paganto na sila. Teo Abot. Kayo, wala man lang. Hi, Kit Jang. Ilang road pa ba? Hi, XM. Guys, 1-3 to go. For first bracket. Hi, Mike. Are you single or single? Single lang. Over naman sa single, ma'am, te. Hi, Mike. Hi, Chris Eyes. No. Not. Ano ba sagot ko? Not or no? No na lang. Hi, Mok. Single nga eh. Malamang. Wala. Hi, Chris Eyes. Hi, ano to? Chavs 10. Hi, Akoy. Check. Parang kakaiba na to. Huwag na, ayoko na. Ayan na naman tayo sa kapalit-palit na yan. Hi, Chris Eyes. Ayoko lang ganyan. Di na. Di na pag-aksayan pa ng ganyan. Don't mind them. Okay. Okay po.